حج 2023 آن لائن درخواستوں کے کاؤنٹرز کا حج ہاؤس میں آغاز۔ تلنگانہ ریاست کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حج ہاؤس نامپلی میں 2023 کے عازمین حج کے لیے آن لائن درخواستوں کے کاؤنٹرز کا بٹن دبا کر کیا افتتاح۔ صاحبزادگان ریزیڈینشل کالونی کے لیے زمین الاٹ کرنے، نوے نظام سے اپیل۔ مجلس صاحبزادگان سوسائٹی اور آصف جاہ اول تا آصف جاہی ششبم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے صرف خاص کے صاحبزادگان نے پرنس عظمت جاہ بہادر کے نوے نظام کی حیثیت سے تقرر کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے ساتھ مکمل وفاداری اور یگانگیت کا اظہار کیا اور کہا کہ پرنس عظمت جاہ بہادر ہی اس مقام اور منصب کے مستحق۔ چیف منسٹر نے اپنی تقریر میں اٹالہ راجندر کا 18 بار نام لیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اپنی تقریر کے دوران 18 بار اٹالہ راجندر کا نام لینے پر بی جے پی قائد اٹالہ راجندر نے شدید ردعمل کا کیا اظہار۔ شہر میں 13 نئے پولیس اسٹیشنوں کا قیام۔ حیدرآباد کمشنریٹ میں مزید 13 نئے لا اینڈ آرڈر پولیس اسٹیشنوں کے قیام کا امکان، جس کا مقصد مؤثر اور واضح انداز میں پولیسنگ کی مدد کرنا۔ تلنگانہ میں ستمبر یا اکتوبر میں اسمبلی انتخابات کا امکان۔ بی جے پی جہاں انتخابات کے جلد انعقاد کو دیکھنا چاہتی ہے، وہیں بی آر ایس اپنی حکومت کی میعاد مکمل کرتے ہوئے مقررہ وقت پر انتخابات کا سامنا کرنا چاہتی ہے۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی سربراہ وائی ایس شرمیلا کی پرجا پرستھانم پد یاترا 236ویں دن جنگاؤں سے ہوئی شروع اور شام عوامی مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے کولکنڈا گاؤں میں ایک اجلاس بھی کیا گیا منعقد اور کے سی آر حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ مجلس کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ایچ ایم ڈبلیو ایس ایس بی کے مینیجنگ ڈائریکٹر دانا کشور آئی اے ایس ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ڈی او پی سے کی ملاقات۔ انہوں نے زون 3 میں سیوریج لائنوں کے 297 کروڑ کے دوبارہ بنانے کے منصوبے کا ذاتی طور پر لیا جائزہ۔ تلنگانہ میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے پر 500 روپے میں گیس سلنڈر فراہم کیا جائے گا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی۔ آندھرا پردیش تنتر منتر యంత్ర کے سمراٹ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।